Hey! Ako may manurun sa Diretso na. Salamatan ako no kanang ano ba gabi jud kanang work si God kanang daghan mag-struggles obstacle jud no kanang tamilak daghan struggles pero ginaano jud ko ni Lord o kanang mga jud kay verse na kanang ginagumita nga Jeremiah 29:11 Imagine akong words nga, ay verse nga ginagawa. Wala imposible dyan sa ginagawa. Amen. Ano man ang gagandron sa mga pamilya, pero gamit yung si Lord. Murag yung plaster ganin ni Lord ang tanan, na kanang dili man kanang pinangi Kuya Jay kanina di ang instant di makadaog. Amen. Yung ano namin Lord nga. Hinay lang sa piniyakan. Amen. Amen. Ano